बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। पूरे पाकिस्तान में ही बारिशें हो रही है। मानसून का बाकायदा तौर पर ऐसे लग रहा है कि अब आगाज़ हो चुका है। अनाउंसमेंट तो उस तरह से नहीं हुई है कि जी मानसून की बारिशें शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, एबटाबाद में बहुत तेज़ बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, घरों तक पानी दाखिल हो गया। कराची में यही सूरत हाल है। तो ओवरऑल इस वक्त तेज़ बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लाहौर भी बादलों की जद में है और कराची में भी ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में कमी तो वाक़ई हुई है और अब आहिस्ता आहिस्ता हब्स की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मौसम अच्छा हो जाएगा। ये वो वाली बारिश होती है, जब बारिश हो रही हो तो आप कहते हो अच्छा ठीक है बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद जब फिर हवा बंद हो जाती है तो आप कहते हो बारिश क्यों हो रही है। ये वो वाला मौसम है। लेकिन एनीवेज जी, अब शहर इक़्तिदार भी बादलों की लपेट में है। आगे बढ़ने से पहले जो कल रात को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री जो है इटली ने अपने नाम की, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा हम ये बता दें, आपने परेशान नहीं होना। हमें एक नई जगह पर देखकर, एक डिफरेंट जगह पर देखकर, आपको पता है ना, जब कुछ अच्छा आ रहा होता है, जब कुछ तब्दीली आ रही होती है, तो कुछ एक बीच में ऐसा टाइम आता है जब आप थोड़ा सा इनडिफरेंट लग रहे होते हैं। तो वी माइट लुक इनडिफरेंट आज और कल, लेकिन उसके बाद विल कम अप विद समथिंग न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग। तो आपने परेशान नहीं होना और हमारे साथ जुड़े ही रहना है। फिलहाल हम चलेंगे अब अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं आज प्रोग्राम का रनडाउन क्या रहेगा। तो सबसे पहले जी, खाना जंगी के लिए भारत की डबल गेम। भारी मिकदार में असलहा अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया है। अफगानिस्तान के 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है और तालिबान का अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जे का दावा भी सामने आया है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में बात करेंगे रावलपिंडी में डेल्टा वेरिएंट के 20 और लाहौर में 10 नए केसेस सामने आ गए हैं। उधर कोविड से मजीद 15 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए और मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में रेशो 3.84 रिकॉर्ड की गई है। और ये कहा गया कि कोई दोस्त मुल्क इमरान खान की बात सुनने को तैयार नहीं। जो सिलेक्ट होकर आए उसकी ना घर में इज्जत होती है ना ही घर से बाहर। मरीम नवाज की आज़ाद कश्मीर इंतखाबी जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। तो ये थी जी हमारी टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि हम ओवरऑल डिस्कस करें क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जब बहुत उम्मीदें होती हैं तो होता क्या है आखिर। लेकिन खैर इस पर हम बात करेंगे आज तफसीलन। अभी जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में, चेंज होती हुई सूरत हाल, 31 अगस्त आखिरी डेट है जब अमेरिकन फोर्सेज, नेटो जो फोर्सेज हैं वहाँ से चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ तब्दील हो गया। ऐसे लगा कि बड़ी जल्दी अफगानिस्तान में चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहे तालिबान के अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे के हवाले से हो या उनकी अपनी टेरिटरी के हवाले से हो जो वो क्लेम कर रहे हैं, या भारत जो एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और हम हमेशा से पाकिस्तान का ये दावा रहा है और पाकिस्तान बारहा ये साबित कर चुका है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है और अफगानिस्तान में उसका इंटरेस्ट भी सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान का अमन और सलामती ख़राब की जाए। और इवन अफगानिस्तान के अंदर भारत जो गेम कर रहा है, जिस तरह से वो मुनाफिकत कर रहा है, वो भी खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने हमेशा दोहरा म्यार रखा है। एक जानिब कहता है कि हम यहाँ पर मामला बेहतर करने हैं, लेकिन वहीं पर हुआ ये कि जब अपनी फोर्सेस को निकालने के लिए उससे जहाज़ भेजे तो वहाँ पर ये चीज़ अब सामने आ चुकी है, वीडियो आ चुकी है कि असलहा, भारी मिकदार में असलहा पहुँचाया जा रहा है अफगानिस्तान में। ऑब्वियसली ये क्यों किया जा रहा है? ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़े। ये पहली बार नहीं हुआ। पूरे बॉर्डर एरियाज में भारत ने जो अपने काउंसलेट्स बनाए वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल होते रहे हैं। और इसी में हमने ये भी देखा है कि इस तरह से तवातर में भारत के खिलाफ ये इल्ज़ाम पाकिस्तान ने साबित करने की भरपूर दुनिया में कोशिश की, लेकिन अफसोस कि दुनिया इस पर खामोश है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे जी। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग। ये जो पूरा मामला है पाक अफगान और फिर अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल और फिर अमन मुज़ाकरात, जिसमें अब भारत भी अपना थोड़ा हिस्सा डालना चाहता है, कहता है तालिबान से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम भी खत्े में अमन चाहते हैं, लेकिन वहीं पर फिर उसकी साजिश भी सामने आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में कॉल किया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब से ये यूएस और नेटो फोर्सेस विड्रॉ हुई हैं तो इंडियन डबल गेम, उनकी मकारी अफगानिस्तान में, वो तो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रॉ के जो लोग हैं औसत, वो भाग रहे हैं अफगानिस्तान से। अफगान एनडीएस इंटेलिजेंस के लोग जिनको रॉ ने कल्टिवेट किया हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, वो भी वहाँ से भाग रहे हैं।
اور کندہار کا کونسلیٹ جو ہے وہ افغان طالبان نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. بالکل. اور وہ جن کونسلیٹس کا آپ نے ذکر کر رہے ہیں جو خاص پاکستان کے ساؤتھ ایسٹرن ہمارے بارڈر کے ساتھ انڈین نے سیٹ اپ کیے تھے اتنے سالوں سے فار ٹیررسٹ سپورٹنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان, وہ بھی اب ڈسمینٹل ہو رہے ہیں, وہاں کے لوگ بھی ویکیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں, کیونکہ 2 C-17 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ 40 ٹنز ایچ آف ایمونیشن لے کے یہ آئے ہیں کندھار میں اور کابل میں. جی. اور ایک طرف تو یہ افغان طالبان سے دوحہ میں ایران میں ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ان کے فورن منسٹر بھی پہنچے وہاں ایران میں, انڈین فورن منسٹر, اور دوسری طرف اشرف غنی کو یہ کی فورسز کو, ظاہری بات افغان نیشنل آرمی ان کو یہ ایمونیشن دے رہے ہیں تاکہ طالبان کے ساتھ لڑائی کی جائے. سو یہ ان کی جو دوگلا پن ہے یہ سارا ایکسپوز ہو گیا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انڈینز کا بڑا انٹرسٹ افغانستان میں تھرو آؤٹ رہا ہے. $3 بلین کی انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ابھی تک. اور زیادہ خطرے والی چیز یہ ہے کہ افغانستان کے جو دریا ہیں ان پہ انڈین ایک انڈائریکٹ کنٹرول ان کا بن رہا تھا کہ وہ کچھ دریا جس میں کابل ریور ہے جو پاکستان میں آتا ہے اور کچھ دریا ہیں جو ایران میں جاتے ہیں, وہ ان کا کنٹرول حاصل کر رہے تھے سلولی ود دی اشرف غنی گورنمنٹ اور امریکن یہ سارے مل کے. تو ایک تو وہ ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے اپنے پراکسیز تھے تحریک طالبان پاکستان, اس کے بعد داعش جو یہ امریکن اور را اور یہ CIA سب اکٹھا لے کے آئے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا آپریشن کرے اور یہ حالات خراب کرے. یہاں پہ آپ نے دیکھے بلوچستان میں کتنے حملوں میں تیزی آئی ہے, KP میں بھی, یہ سارے وہی لوگ تھے. اب ان کو ڈر یہ ہے کہ افغان طالبان کی اگر ڈومیننس ہو جاتی ہے افغانستان میں اور اشرف غنی ناکام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا واقعی اشرف غنی اور ان میں کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اور افغان طالبان ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو پھر یہاں پہ تو یہ سارے پراکسیز انڈین انٹرسٹ تو بڑے بری طرح جیپوٹائز اور وہ کنٹرول سے نکل جائیں گے. وہ تو وہ انڈین ڈسپریٹ ہے, ان کی فرسٹریشن ہے کہ وی آر لوزنگ اسپیس ان افغانستان اور ویری بیڈلی دے آر لوزنگ اسپیس. ٹرکی بیچ میں آ رہا ہے, اور روس اور چین افغان طالبان نے کیا کمال کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف, خاص کر اگر روس کے, چین کے, پاکستان, ایران کے ملیٹنٹس. افغانستان جیسی ونربلٹی تو اس خطے میں کسی کی بھی نہیں ہے, وہ ونریبل تھا اور اس کی سپیس خالی تھی جس کو بھارت نے اپنی منافقت کے لیے استعمال کیا. جی بالکل. اور دیکھیں ایک اور کیا پرابلم ہے یہ اپنا انڈینز کو اور امریکنز کو, چائنیز کے پلان اینی ٹائم آنے والے انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ سی پیک اور بیلٹ روڈ انیشیٹو جس طرح پاکستان میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی, وہ افغانستان کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں. رشید تیار ہے کہ بالکل BRI اور سی پیک جو ہے کیا جائے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں سچویشن اس وقت یہاں پر خطے میں بہت اہم ہے, اس میں چاہے رشیا ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہے یا دیگر ممالک ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ اس میں بھارت کا تو اوچے ہتھکنڈے ہیں, بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے وہ تو اب دنیا 24 گھنٹے میں دیکھ چکی ہے بہت واضح طور پہ. پاکستان نے جو اب تک سٹانس لیا ہے بڑا زبردست, کل بھی کہا ہم کسی صورت اپنے اڈے نہیں دیں گے, افغانستان میں ہم طالبان گورنمنٹ اگر بناتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, یا کوئی بھی بنائے ہم اب نیوٹرل ہیں. یہ ٹھیک رہا ہے پاکستان کا کردار بیچ میں جو 24 گھنٹے گزرے ہیں؟ پاکستان کا یہ کردار بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم نے نہ کسی کو فورن کنٹری کو بیسز دینے, کیونکہ وہ طالبان کے خلاف, ہمارے افغان بھائیوں کے خلاف وہی اپنا جہاز ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ استعمال کی جائیں, ڈرون اٹیک, یا پھر ہمارے لوگوں کے خلاف جس طرح ماضی میں ہوا. اور ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی کسی بھی اپنے نیبر کے خلاف, خصوصاً ہم بات کریں افغانستان کی. تو امریکن تو پریشان, اور یہ ایک جسچر ہے جو اس وقت کے حالات جو بھی تھے, لیکن اب اس پبلک اناؤنسمنٹ اور یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن انٹرنیشنل جو ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, یہ ایک فرینڈلی جسچر ہے کہ پاکستان از ناٹ اے ہوسٹائل کنٹری. ہم ہاسٹیلٹیز کی اجازت نہیں کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کر سکتے. ویسے بھی اب ڈبل فینسنگ ہو گئی ہے, بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ بہت بہترین ہے ہماری. جی تو میرا خیال ہے کہ یہ تو افغانستان میں امن کے لیے اس سے اور بہتر جو ہے پاکستان کا رول کیا. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اشرف غنی بیٹھے اور ایک پیس پلان, ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ, ایک پاور شیئرنگ فارمولا لے کے آئے تاکہ خون ریزی نہ ہو, بد امنی نہ ہو,
क्योंकि फिर उसका स्पिल ओवर तो आएगा पाकिस्तान में। और अफगान तालिबान ने देखें, ये लोग अभी इन्होंने सीखा है माजी से, इन्होंने ये आइसोलेशन में नहीं जाएंगे जिसमें माजी में हो गया था इनके साथ। जब इनकी 96 में इनकी तालिबान की गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान में, ये कह रहे हैं कि हम अगले महीने पीस प्लान पेश करेंगे अशरफ गनी साहब को। जी। और पीस प्लान, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 85% से ज्यादा इन्होंने पेशकदमी करके अब अफगानिस्तान के इलाके जो है उन पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल, और इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद ब्रिगेडियर साहब, अगर वो अपफ्रंट आकर ना सिर्फ डायलॉग्स के लिए राजी हैं बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी डायलॉग्स करना चाहते हैं तालिबान, वो अपने मीडिया सेल्स बना रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं बेसिकली अपने आप को, तो वो मैच्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं तो पीस की तरफ जाएगी। लेकिन आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा इस पूरे खत्ते में जब अमन वाकई में नजर आना शुरू हो जाएगा? देखिए जी, उन्होंने कहा है कि अगले महीने के शुरू में वो पीस प्लान पेश कर देंगे, तो 15-16 दिन रह गए उसमें जी। और अशरफ गनी साहब अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है, अगर वो बदनीयत रहते हैं, अगर उनको उसी तरह इंडिया का स्पॉइलर वाला रोल उस पर वो अमल करते हैं और मज़ाहमत की तरफ जाते हैं, एकोमोडेट नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। और आपको मालूम है कि अशरफ गनी ने भी क्या कहा एक स्टेटमेंट में 2 दिन पहले अफगान तालिबान को, कि आपने पाकिस्तान के साथ ड्यूरल लाइन को एक्सेप्ट नहीं करना, पाक अफगान बॉर्डर। यानी कि आप देखें उनके दबाव में वही कीड़ा है। अशरफ गनी कौन है? अशरफ गनी इज एन अमेरिकन स्टूज, अशरफ गनी इज एन इंडियन स्टूज, इसमें कोई शक है भी किसी को? तो अशरफ गनी बेसिकली पीछे इंडियन और अमेरिकन का रोल भी बड़ा अजीब सा रोल है। वो खुल के जो है उनका भी काम था, भाई आपने अपना काम तो कर लिया, पीस एग्रीमेंट कर लिया आपने अफगान तालिबान से, जिसको हमने फैसिलिटेट किया। अब आपकी जिम्मेदारी है सुपर पावर कि आप भी अफगानिस्तान की तरफ देखें कि वहां पे अमन हो। आप चाइनीज और रशियन क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि उनके स्टेक्स, दे डोंट वांट एनी मोर कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। बिल्कुल जी। और एक मैं बात बता दूं, इंडियंस को एक और बड़ी तकलीफ है, $1 ट्रिलियन प्लस, उससे भी ज्यादा जो मादनियात आता है अफगानिस्तान में, वो वहां से भी इंडियंस का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, रशिया का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आपको पता है चाइनीज का जिस तरह सीपेक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उनकी इन्वेस्टमेंट है वहां पे रॉ मटेरियल में, तो चाइनीज विल कम इन अ बिग वे। रशियन ये चाहते हैं कि ये मामला ठीक हो ताकि हमें सीपैक के अंदर हम शामिल हो। बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, और बड़ा बेहतरीन एनालिसिस ये किया कि इस वक्त रीजन में रशिया हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये वो स्टेक होल्डर हैं जो कि अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से बात कर रहे थे, वाकई इस वक्त अमेरिका जो है वो कन्फ्यूज़ है, बाकी कोई भी कन्फ्यूज नज़र नहीं आता, बाकी सब अपने विजन में क्लियर हैं कि यहाँ पे अमन होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए चाइना, रशिया सबके स्टेक्स हैं, पाकिस्तान सिर्फ भारत चाहता है कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इंडिया भी अगर वो मकरू चेहरा दिखाना चाह रहा है, साजिशें कर रहा है, तो वो भी क्लियर है कि वो साजिशें ही करेगा, वो खत्ते में वो पाकिस्तान का नुकसान चाहता है किसी न किसी तरीके, हो भी रहा है ऑब्वियसली। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, और आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। कोविड में बहुत कुछ चेंज हुआ, बड़ी चीजें तब्दील हो गई, इवन लाइफस्टाइल चेंज हो गए लोगों के। लेकिन कोविड में एक और चीज हुई जी, कोरोना वबा के दौरान दुनिया में सबसे महंगा बर्गर तैयार किया गया है। तो बेसिकली इस दौरान उन्होंने सोचा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐसे डालें कि दुनिया का महंगा बर्गर जो है तैयार हो जाए। गोल्डन बॉय, अच्छा जी। चीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ लवाज़मात सजा गोल्डन बॉय बर्गर तैयार करके दुनिया के सबसे महंगे बर्गर का रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर तोड़ दिया है। और बर्गर की कीमत $6,000 यानी कि तकरीबन 10,09,55,000 टू बी एग्जैक्ट पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और इसे एक रेस्टोरेंट के सरबराह रॉबर्ट जैन डीवेन ने तैयार किया है, और उनका यह ख्याल है कि अपने रेस्टोरेंट में कुछ नया करें। और दुनिया के महंगे तरीन बर्गर से मुतालिक उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तो उन्हें पता लगा कि इस वक्त के सबसे महंगे तरीन बर्गर की कीमत $5,000 थी। फिर वजन जब जिक्र किया कि क्यों $5,000 थी, तो वो 352 किलोग्राम था। फिर 2011 में उसे तैयार किया गया था, तो उसने कहा इतना लंबा अरसा गुजर गया है तो मैं इससे ज़रा ज़्यादा उसको वजनी बना लेता हूं, और फिर ये कर लेता हूं कि उसमें कुछ लवाजमात ऐसे डाल देता हूं कि वो कम से कम भी ना $1,000 और महंगा हो जाए। तो $5,000 से महंगा तरीन बर्गर जो है वो $6,000 में हो। चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त ये एक तो डेवलपमेंट है। एनीवेज, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग खबर आपको जहां पर हमने दी। बिल्कुल, हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की एक तरफ कहा जा रहा है कि या तो चौथी वेव आ सकती है या फिर यही डेल्टा वायरस जो है वही थर्ड वेव में शामिल हो चुका है और इसकी वजह से दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत से ऐसे इंडियन वेरिएंट हो, इंग्लैंड से वेरिएंट हो या फिर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो, इसकी वजह से दोबारा से केसेस बढ़ गए हैं। बिल्कुल, और ये वेरिएंट्स भी आ रहे हैं और एक बार फिर से पॉजिटिव रेशो जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। कल 4+ पे गई, आज जो है वो 3.84 यानी कि 1808 नए केसेस सामने आए हैं। इस पर हम बात करेंगे। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कि ये डेल्टा वायरस जो है ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है और कैसे हमने इससे बचकर रहना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी तो हम पुराने वेरिएंट से निकले नहीं थे कि एक नया वेरिएंट आ गया डेल्टा, और पाकिस्तान में अब इसके केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, जबकि दुनिया में लैम्डा वेरिएंट का भी जिक्र हो रहा है। तो ये वेरिएंट्स अगर आते रहे तो फिर हम कैसे खुद को बचा सकेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बात यह है कि चौथी वेव अब आ चुकी है और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि कितनी तेजी से अब कोरोना वायरस दोबारा फैल रहा है। और ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हैं, अब जो हमने सिंध में एनालिसिस की है, सिंध के सैंपल्स में और कराची में के जो सैंपल्स आए हैं, जो मेरी लेबोरेटरी कराची यूनिवर्सिटी में हमारे इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, तो वहाँ तकरीबन 50% तक सैंपल्स हैं, उसमें डेल्टा प्लस पाया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये जो है ये जिस मुल्क में आया है वहाँ छा गया है। आपने देखा हिंदुस्तान में किस तरीके से पहुंचा इस वक्त, और इंडोनेशिया में क्या हालत हुई है, और पाकिस्तान में भी अब ये तेजी से फैलना शुरू हो गया है। ये कहीं ज्यादा खतरनाक है पहले वाले वेरिएंट से, जिसका आपने जिक्र किया, बरतानिया या साउथ अफ्रीकन या ब्राजीलियन वेरिएंट से, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है और फिर ये हमला करता है आपके लंग्स के ऊपर और इंटेस्टाइन्स पर, अंतड़ियों पर, और इसके जब तक सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जब तक काफी डैमेज हो चुकी होती है। तो बड़ा खतरनाक किस्म का ये वायरस है और इससे बड़ा एहतियात के और कोई चारा नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बहुत तेजी से ये अपना असर दिखाता है और बांग्लादेश से भी बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं बड़ी परेशानी की, तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तानियों को, क्योंकि अभी तक परेशानी है और ये इसमें इजाफा बहुत तेजी से हो सकता है, लोग उतनी एहतियात अभी नहीं कर रहे, समझ रहे शायद कोरोना चला गया, तो क्या कहेंगे आप? इस वक्त अगर लोगों ने एहतियात नहीं करी तो ये खुदा ना खास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। पिछले 1.5-2 साल से आपने देखा कि अल्लाह का फजल है, काफी बचा हुआ है पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में, लेकिन ये जो है इसमें खास तौर से अब जब सामने आपकी ईद आ रही है तो लोगों को एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, नमाज में जाएं तो दूर खड़ा होना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बंद कमरे में ज्यादा लोग हो तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और इज्तिमात के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत तेजी से फैल सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है जो पाकिस्तान में नहीं था और हम कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान महफूज रहा, लेकिन अगर अब वो वेरिएंट यहाँ आ गया है और खुदा ना खास्ता अगर तेजी से फैलना शुरू हो गया तो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। खुदारा अपनी जिंदगियों के साथ मत खेलें, SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने आप को कोविड से बचा करें। बिल्कुल, अपने आप को बचाना है और यही तरीका है, SOPs को फॉलो करें और उसके साथ साथ वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से हम जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या गवर्नमेंट सोच रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जैसे कि हम देख रहे हैं वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट अब डिसीजन लेने वाली है, NCOC के इजलास भी हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर इसको फोकस किया जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेड डिसीजन है जो इस वक्त सिचुएशन है कोरोना की मुल्क में? देखिए इस वक्त तो जी जो मेन डिसीजन लिया गया है कि SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं, टीम्स बना दी गई हैं और लोकल इंतज़ामिया को मुतहर्रिक कर दिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है वो SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। और ये इन दिनों में अब आप देखेंगे कि जाहिर है कि अगर नहीं होगा तो दुकानें सील भी होंगी, रेस्टोरेंट्स बंद भी होंगे, जुर्माने भी होंगे। तो पहली कोशिश तो हमारी यही है कि हम इसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट पे फोकस करें। मगर इसके बाद यार इस हफ्ते के अंदर इस ट्रेंड को जो है वो क्लोजली मॉनिटर किया जा भी रहा है और मजीद मॉनिटर किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि अगर कुछ दिनों में इसी तरह से राइजिंग ट्रेंड हमें नजर आया
تو پابندیوں کی طرف ہم دوبارہ جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ, اس دفعہ تو ہم کوئی بھی ریلیکسیشن افورڈ نہیں کر سکتے. لوگوں کا ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ پھر عید آ رہی ہے, گورنمنٹ جان بوجھ کے پابندیوں کی طرف جا رہی ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ریشو بڑھانا شروع کر دی. گورنمنٹ کیسے انشور کرے گی کہ لوگ ایکچولی جو ہے وہ یہ ذمہ داری سمجھیں, خاص طور پر جب ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ انڈین وائرس ہے اور جو تباہی اس نے بھارت میں مچائی ہے, ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو. جی بالکل. ایک تو ڈیلٹا وائرس کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے, یعنی کہ یہ اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے, یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. ابھی گو کہ یہاں پہ کوئی ہم نے سیویرٹی آف ڈیزیز کا جو ہے وہ ہمیں کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ملی کہ یہ بہت زیادہ سیویئر ڈیزیز کاز کرے گا, مگر یہ کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. اور ابھی جو NIH کی لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے اندر یہی ہے کہ تقریباً 50% کیسز جو اس وقت موجود ہیں وہ اسی ویریئنٹ کی وجہ سے ہیں. تو اس سے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ تھوڑے سے دنوں میں اس نے 50% کیسز جو ہیں ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہو گئے ہیں. تو بالکل یہ پھیلاؤ کا اس کا بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے اس کے پھیلاؤ میں. باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ حکومت کی کوشش تو یہی ہے کہ ہم کوئی فرسٹ چوائس نہیں ہوتی ہے لاک ڈاؤنز کو اور معیشت کو روکنا, کہ اس میں حکومت کا اپنا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ پستا ہے, اور حکومت کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم کم سے کم سفر کرنے دیں. تو یہ بائی چوائس نہیں ہوگا, یہ لوگوں کی ذمہ داری کے اوپر, لوگوں کے رویے پہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج لوگ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا شروع کر دیں تو آج سے ہی ہم اس ویو کو کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا تبھی یہ کنٹرول ہوگی. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو سنیں گے, فالو کریں گے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے, عید گزارنے کے لیے, آگے روزمرہ کے معاملات, اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میک شیور کہ SOPs فالو ہوں اور ویکسینیشن سب لگوا لیں. اور پلیز میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کوئی لاک ڈاؤن لگاتے ہیں, وہ چاہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن ہے, اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے لگاتے ہیں تو اس کے نام پر مذاق مت کریں, ایکچولی انشور کریں کہ وہاں پر تمام چیزیں فالو کی جا رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کرکٹ کے فینس جو ہیں خاصے پریشان ہیں کیونکہ 2 لگاتار ون ڈے میچز ہارے, اور تیسرے کی اب امید باندھی. کو بابر اعظم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے نہیں گھبرانا, ایک میچ ابھی باقی ہے. لیکن جو 2 میچز میں پرفارمنس تھی سیمل, بالکل ون سائیڈڈ, ایسے لگا کہ پاکستان ٹیم مقابلے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی بی ٹیم کھیلنے گئی ہے اور انگلینڈ کی پروفیشنل ٹیم جو فرسٹ کلاس ٹیم ہے وہ کھیل رہی ہے. 52 رن سے کل بھی شکست دے دی, جو دوسرا میچ ہوا اس میں شکست دے دی, اور 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی جو واضح کن برتری ہے جو برطانیہ کو حاصل ہے. اور لارڈز میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے, اور کہیں جو ہلکی سی امید باندھی تھی پاکستان نے کہ بی ٹیم آ رہی ہے, ان کی مین ٹیم نہیں آ رہی, تو شاید ہمارے چانسز ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ہم یہ ون ڈے سیریز جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف جیت جائیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اس پر ہم بات کریں گے. اسپورٹس اینالسٹ فواد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فواد, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فواد, تیسرا میچ ہے, کوئی خاص امید نہیں ہے کیونکہ سیریز تو ہم ہار ہی گئے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی پرفارمنس کو؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم بی ٹیم تھی جو لارڈز کے گراؤنڈ میں کھیل رہی ہے. بالکل. دیکھیں, میرے خیال سے انگلینڈ نے بتا دیا کہ ورلڈ چیمپئن بننا, کیوں وہ ورلڈ چیمپئن ہے اور ورلڈ چیمپئن کیسے بنا جاتا ہے. 24 گھنٹے میں انہیں ایک ٹیم کھڑی کرنی پڑی. ان کا سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ ٹیم کھڑی ہوئی, اور اس ٹیم نے ہمیں ابھی تک جو 2 ون ڈے ہوئے ہیں ان میں ہرا دیا. سو یہ ایک سسٹم کی کامیابی ہوتی ہے جس میں اگر آپ کے کرائسس آ جائے اور سڈنلی آپ کو ٹیم کھڑی کرنی ہو تو وہ ٹیم تیار ہو سکتی ہے. دوسرا, انگلینڈ کو فائدہ یہ ہو گیا کہ ان کا ایک بیک اپ تیار ہو گیا, پلس ان کے جو پلیئرز نہیں کھیل رہے ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں اور زیادہ اچھا کھیلنا پڑے گا, پیچھے پلیئرز تیار ہیں. بالکل. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, جو ہمارے پاس نہیں تھی. یہ ہم نے دیکھ لیا. ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں رادر کہ ہم ایک اسٹرانگ سسٹم بنائے جس کے تھرو پلیئرز آئے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہار گئے یا ہمیں یقین نہیں ہو رہا. ٹیم ہماری اچھا برا بیچ میں اس طرح سے کھیل رہی ہوتی ہے, لیکن ہم کنسسٹنٹلی. بالکل صحیح کہا فواد آپ نے.
आपने जैसे कहा है कि टीम अच्छा बुरा खेलती है फवाद, लेकिन ऐसे आपको लगा कि पाकिस्तानी टीम ने मुकाबला भी किया है? क्योंकि बिल्कुल ही बैटिंग साइड जो है फ्लॉप नज़र आई है, बहुत सी तनकीद भी हो रही है कि आपके पास बैट्समैन सवाए बाबर आजम के कोई है ही नहीं है जिस पर आप रिलाई कर सकें। वो नहीं चले तो कोई भी आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि फिर तैयारी हमारी कहाँ पर गई? देखिए, आपसे जब शुरू में बात हुई थी, जो मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो हम सीरीज जीते तो उसमें भी आप देख लें टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, जैसे ही आउट होते थे तो हमारी पीछे लाइन लग जाती थी। सो वही हुआ कि इस सीरीज में टॉप ऑर्डर जो आपके 2-3 प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं उन्होंने किया और आपका ये हाल हुआ। आप डिपेंड कर रहे थे बाबर पे, आप डिपेंड कर रहे थे रिजवान पे, आप उसके बाद फखर ने परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो तीनों नहीं चले तो अब आपका ये हाल हुआ। तो जब आप दो या 3 प्लेयर्स पे परफॉर्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं तो फिर कुछ इसी किस्म की सिचुएशन होती है। प्लस आपके पास नए बॉल का शाहीन के अलावा हसन इज अ वेरी गुड बॉलर, बट नए बॉल को जिस तरह से इस्तेमाल करना होता है वो आपके पास अभी भी नहीं है। सो आपकी जो कमजोरियां थी वो सामने नजर आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो मैच्योर क्रिकेट होती है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही थी हमारे प्लेयर्स की तरफ से। फवाद, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैंस जो एक नारा लगाते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, अब ये हो जाएगा तुम जीतो या हारो हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फैंस को बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप वो इतने नाराज हो जाएंगे कि ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, मुझे लगता है। नहीं, क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हम सबको आपको जोड़ती है। सो फैंस को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। ये वेकअप कॉल है मेरी नजर में हमारे लिए कि किस तरह से उनकी एक टीम जो जिनके नाम 5 उनके ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी, वो आते हैं और सिर्फ शिकस्त नहीं देते, इतने बुरे तरीके से हमें शिकस्त देते हैं। सो हमें अब सोचना होगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है और हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल और हमने जल्द पे काम नहीं किया तो हम वही उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, तो जो अच्छा नहीं होगा। और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया जाता है लेकिन अफसोस के इस पर उस तरह से भी फोकस नहीं किया जा रहा। T20 पर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा फोकस हो गया हमारा। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि ओवरऑल अभी तक है और ऐसे ही लग रहा है कि तीसरे वनडे से भी उम्मीदें बांधे मत, उसके बाद T20 और बताओ उसमें कुछ परफॉर्मेंस हो सकती है। सीरीज तो आप हार गए ना, सीरीज हार गए, ऑब्वियस हो गया, लेकिन होता है थोड़ा सा फेस सेविंग हो जाती है। 2-1 से हारना थोड़ा बेहतर होता है 3-0 से हारना। इतनी फेस सेविंग ना दें, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया मुझे लगता है व्हाइट वॉश ही होगा। वेकअप कॉल जरूर हो सकती है, इस चीज का ख्याल रख लें पीसीबी भी और हमारी क्रिकेट टीम। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से जो कि 25 जुलाई को हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत बढ़ चुका है। मरीम नवाज़ हों, बिलावल भुट्टो हों या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, तमाम जो इस वक्त हैं वो बहुत एक्टिव हैं और एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद के वार तो जारी हैं जी। वहीं पर कभी किसी वफाकी वज़ीर का बयान आता है तो उसके जवाब में पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब आता है, फिर उसके जवाब में नून लीग की तरफ से जवाब आता है। बहरहाल जी, ये इलेक्शन का मोमेंटम होता है जो अब मुझे लग रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो मोमेंटम पकड़ा जा चुका है, कैंपेन चल रही है। लेकिन एतराज़ मेरा अभी भी वही है, मैं स्टिल उन स्पीचेस का वेट कर रही हूँ जहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट्स के काम किए गए उनका जिक्र हो या उनकी फलाह बहबूद के लिए फ्यूचर में क्या प्लान रखती हैं ये पार्टीज उसका जिक्र हो। वो पोर्शन बहुत कम है लेकिन पॉलिटिक्स जो है उसका पोर्शन और परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इस पर हम बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। जी सलीम बुखारी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आई थिंक उनसे अभी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। और लेकिन ओवरऑल ये है कि मेरे ख्याल में जिससे आप भी कह रही हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज़ाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई है, मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो या फिर कोई भी और दूसरा इलाका हो, वहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया गया है। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है इस वक्त, जो लास्ट हुकूमत रही है वो नून लीग के दौर में नून लीग की ही थी, तो इसी वजह से वहाँ पर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या काम किए गए वो भी दिखाए जाएँ। और जहाँ पर ये भी बात है कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या वादे किए गए हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि वो वहाँ पर किस हैसियत से जाएंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर जाएंगे। अगर इस तरह से जाते हैं तो फिर वो किसी किस्म का वादा वहां पर एज ए वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सकते। बिल्कुल, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग बुखारी साहब।
गुड मॉर्निंग सीमल, हाउ आर यू? आई एम गुड। मौसम बड़ा अच्छा है। मैंने कहा दर्जा हरारत हाई की हम बात करेंगे पॉलिटिकल कल, लेकिन फिलहाल जो मौसम बेहतर हुआ है उससे शुरू कर लेते हैं। मौसम की बेहतरी जो है वो आपको भी मुबारक हो, इसलिए कि बहुत बुरा हाल था, इस तरह की पड़ रही वो तो आपके सामने ही है। बिल्कुल, लेकिन बुखारी साहब सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है जब जैसे जैसे कश्मीर के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, और ये दर्जा हरारत मुझे लग रहा है आपसी तनाव का ही रुख इख्तियार कर गया। ये सियासत बस आपस में ही एक दूसरे की तनकीद का नाम बनकर रह गई है। देखिए सीमल, गुजारिश ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वो इस दफा साबिका इलेक्शनों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। हालात जो है वो बहुत तब्दील हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने का जो मामला है वो मेरे ख्याल से हर कश्मीरी के लिए बहुत अहम है। लिहाजा जो तकारीर वहां पर हो रही हैं, मुझे इस पर इसलिए अफसोस जरूर है कि लोग वहां पर अपनी डर्टी लिनन साफ कर रहे हैं बजाय इसके कि वो कश्मीर को फोकस करें। कश्मीर के जो अंदरी हालात हैं उसका ताल्लुक चूंकि पूरे रीजन के हालात से भी है और पाकिस्तान के लिए तो वो यकीनी तौर पे अहम है, खास तौर से जब से हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 15A रिवोक कर किया है और स्टेटस बदलने की कोशिश की है कश्मीर की। कश्मीर में बहुत कंसर्न है, पूरी दुनिया में जहां जहां कश्मीरी हैं वो प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इलेक्शन का इस वक्त माहौल है उसमें लग रहा है ये कि वो आम इंतखाबात जो पाकिस्तान में होने हैं उसकी एक तरह से रिहर्सल हो रही है वहाँ, इसलिए कि एलिगेशन का वही सिलसिला है, वही रेटरिक है जो 2-3 तरफ से बोली जा रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है। तो ये रेटरिक को छोड़ना होगा, वरना नुकसान होगा, पार्टियों का तो होगा ही, लेकिन कश्मीर कॉज का नुकसान बहुत होगा। बिल्कुल सही आपने कहा बुखारी साहब, कश्मीर कॉज का नुकसान हुआ भी और अभी भी हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आइंदा प्लान कर रही है, जिसमें वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि मैं भी जाऊंगा इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब वहाँ पर जाने का प्लान बना रहे हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर वहाँ पर ऐलानात क्या करेंगे? वो एज ए चेयरमैन करेंगे या फिर वज़ीर आज़म के करेंगे? ये भी सब सवाल कर रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ का, वो चूंकि वहाँ इंडिपेंडेंट है, लिहाजा आपने देखा होगा कि जो एक वफाकी वजीर के पैसे बांटने का मामला था उसके ऊपर उन्होंने खत लिखा है वजीर आजम साहब को, तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो अपने फैसले जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। यकीनी तौर पे वहां जाके ये कोशिश करना कि किसी को पैसे से अट्रैक्ट किया जाए या ओहदों से अट्रैक्ट किया जाए, वो इलेक्शन की स्पिरिट के खिलाफ है। तो यकीनी तौर पे जाएंगे इमरान खान साहब, जैसा कि उनका प्रोग्राम जो है वो तय है, लेकिन मेरा ख्याल है वहां जाके बात कश्मीर की कॉज की करनी चाहिए। ये बाकी सारा कुछ तो चलता रहेगा। वहां पर जो राजा फारूक हैदर हैं, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा उन्होंने बहुत अरसा पहले एक तकरीर भी की थी और एक खत भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, और एक खत लिखा था OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी। तो उन्होंने वहां पर सबसे ज्यादा कंसर्न यही शो किया था कि जो कश्मीर के स्टेटस को बदलने की हिंदुस्तान की कोशिश है उसके हवाले से पाकिस्तान को बर वक्त जो है, उन्होंने बहुत पहले वार्न किया था कि ये होने जा रहा है। ये आर्टिकल जो मैंने रेफर किए हैं, इनकी रेवोकेशन से पहले कहा था कि बहुत खौफनाक काम होने वाला है, लिहाजा इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी चाहे कश्मीर कमेटी हो, चाहे हमारा फॉरेन ऑफिस हो, उन्होंने जिस क्रिमिनल खामोशी का मुजाहरा किया है उसका नतीजा जो है आज वो पूरी कश्मीरी कौम भुगत रही है। इसका जवाब तो बहरहाल देना होगा। देखिए ये जवाब पेश किया जाता है कि जी हिंदुस्तान जो है पहले भी बहुत सी हरकतें करता रहा, लेकिन हुकूमत की हुकूमतें नहीं बोली। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंपैरिजन है, क्योंकि किसी साबका हुकूमत के दौर में हिंदुस्तान ने ये जुर्रत नहीं की कि वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के बरक्स वहां का स्टेटस बदलने की कोशिश करे और वहां हिंदू ला के बसा के वहां का जो यानी जो वहां की सूरत हाल है, बिल्कुल आबादी की जो है उसको तब्दील करने की कोशिश, ये बहुत छोटा बात नहीं है। जिस तरीके से हुकूमत रिएक्ट करना चाह रही है, ये बहुत खौफनाक डेवलपमेंट है और इससे कश्मीरी देख रहे हैं पाकिस्तान की क़यादत की तरफ के इसकी तरफ से क्या इकदाम हो, और ये सब कुछ अलग रिफ्लेक्ट होने जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल इंतहाई जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, कश्मीरी वोट देते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि किसने जेन्युइनली कश्मीर कॉज को सर्व किया है और कौन कश्मीर कॉज की तबाही के ऊपर जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है। यही वहाँ के इलेक्शन का फोकस होना चाहिए। लेकिन वहां जाके वही बयानात हो रहे हैं, वही नैब को कोसा जा रहा है, वही FIA को कोसा जा रहा है,
وہی ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. وہ چور 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 کی داستان جو یہاں سے شروع ہوئی تھی جی بخاری صاحب چلی گئی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور کشمیری بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہاں جس طرح سے ڈیسیژن لیا جاتا ہے اس میں بہت سے محرکات کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، لیکن جہاں آپ نے ایک ذکر کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریہرسلز ہو رہی ہیں، تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ چاہے کہیں پر بھی جلسہ ہو اور کسی بھی پارٹی کا ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں، وہی سپیچ، وہی باتیں، وہ حکومت کی طرف سے ہو، وہ نون لیگ کی طرف سے ہو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو. آپ نے حکومت کا ذکر کیا، وہیں پر مریم نواز صاحبہ نے جو کل بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کا مقدمہ ہار گئے ہیں، کشمیری آپ سے پوچھتے ہیں 2 منٹ کی خاموشی آپ کب توڑیں گے. یہ وہی بات ہے جو انہوں نے مختلف جلسوں میں کی. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ پاکستان اور کشمیر کے اوورآل کاز کو ڈیمیج کر سکتا ہے، بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا؟ انسٹیڈ سولوشن کی طرف کیوں نہیں جاتے پولیٹیشنز، کوئی بھی پارٹی ہو، سولوشنز کیوں نہیں دیتے، گورنمنٹ کو سجیشنز کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے یہی سب سے بڑا ڈائلیما ہے. جیسا میں نے کہا کہ وہاں پر ریٹی لینن جو ہے وہ دھوئی جا رہی ہے. وہ باتیں جو یہاں پر بیٹھ کے یہاں کی سیاست میں کرنی چاہیے اسی کو لے کے وہ پہنچے ہیں کشمیر میں. میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی کا بھی بھلا ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ ویسے ہی 45 سیٹوں کے اوپر 700 سے زیادہ امیدوار ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ الیکشن کا گڑماس مچنے والا ہے وہاں. لیکن وہ غریب صورتحال ہے. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کشمیر میں کشمیریوں کی بات ہونی چاہیے، انہی کے مسائل کے حل کی بات ہونی چاہیے، ان کی جو کاز ہے اس کی بات ہونی چاہیے. وہاں جا کے پاکستان کی پالیٹکس کو آپ اس طرح سے اگر ایکسپلائٹ کریں گے تو ڈسگرنٹل ہوگا وہاں کا ووٹر جو ہے. اور ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ کے وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے پوری ہماری جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈ جو ہے جو وہاں الیکشن کو لیڈ کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کشمیر کو فوکس کریں، کشمیر کی کاز کو فوکس کریں، ہندوستان کی طرف سے لیے جانے والے اقدامات کا ماتم کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے بخاری صاحب، اور یہی ہونا چاہیے. لیکن میچور سیاست پاکستان میں بہت کم ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور معاملہ جس پر بہت زیادہ اس وقت بات بھی ہو رہی ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا دورہ امریکہ ہے. اس کو ایسے لیا جا رہا ہے یا گورنمنٹ تھوڑی اوور ایسے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی ہے. دورہ ہے، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ بھی گئے، لیکن اس کو ایسے رنگ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی نیا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اس لیے شاید بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں. کیا ہو جائے گا، کیا ڈر اتنا کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں اس کے اوپر. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک تصویر اگر نواز شریف صاحب کی چائے پیتے ہوئے وہاں سے آ جائے تو پوری حکومت کی مشینری جو ہے وہ لگ جاتی ہے. اس کے اوپر صبح سے شام تک 20 بیانات دیے جاتے ہیں، ٹاک شوز کیے جاتے ہیں. تو ان کا پریشان ہونا جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس طرح سے نہ تو امریکہ کی حکومت، نہ CIA، نہ پینٹاگون ایکٹ کرتی ہے، نہ اس طرح سے کبھی ہوتا ہے کہ امریکہ میں ہر چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی. صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. نہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہی ہے جہاں ڈکٹیشن دے کے صبح سے شام میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی تھی. وہ صورتحال اب نہیں ہے. ہم امریکہ کے الائز کی حیثیت سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس خطے سے امریکہ کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا. وہ کوششیں کریں گے، لیکن وہ اس طرح کی کوشش نہیں ہوگی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ وزٹ کرے وہاں اور واپس آ کے یہاں حکومت سنبھال لے. یہ دور اب بیت گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کی پریشانی صرف اس لیے ہے کہ پرفارمنس تو ان کے پاس ہے نہیں، اور وہ صرف ریٹرک بول کے اور اس طرح کی چیزوں کو ایکسٹرا آرڈینری ایکسپلائٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہونے جا رہا. لوگ اب بہت سیانے ہو گئے ہیں. میرے خیال سے 3 سال کی گورننس کا جو لیول ہے اس نے کم از کم عوام کو ایجوکیٹ ضرور کر دیا ہے کہ کس حکومت کا کس حکومت کے مقابلے میں کیا فرق ہے اور کیا ہونا چاہیے. اب وہ اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ بلند آواز سے بول رہے ہیں، زیادہ اسٹرانگ طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو کے امریکہ جانے سے یہاں فوری طور پہ حکومت بدلنے جا رہی ہے. یہ پریشانی صرف میں سمجھتا ہوں ہے اور انفاؤنڈیڈ ہے. بالکل انفاؤنڈیڈ ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ اس دفعہ ڈائنامکس بھی ڈیفرنٹ ہیں. آزاد کشمیر الیکشن پہ جو ہونا چاہیے، جس طرح کیمپین ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. لیکن انتخابات تو ہونے ہیں، اور 25 جولائی کو جو آپ نے کڑمس کا ذکر کیا وہ بھی مچنا ہے. بٹ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ٹرینڈ اور ٹریڈیشن چلی آ رہی ہیں کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی گلگت بلتستان ہو یا پھر آزاد کشمیر ہو وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے. تو کیا آپ کو اس دفعہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا چینج ہونے والا ہے اور وہ نہیں پاسبل ہو سکے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کا ووٹ جو ہے وہاں پر
جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس میں ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑا بینیفٹ ملے گا ان کو کہ وہ اپوزیشن کا ایک جو یونائٹڈ ووٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جاتی یا ایک اتحاد کے طور پہ وہاں الیکشن لڑا جاتا, وہ تو دونوں بڑی پارٹیوں نے نہیں کیا ہے, لہذا اس کا بینیفٹ تو ملے گا حکومت وقت. اور دوسری بات یہ بھی طے ہے, ایک روایت چلی آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ کبھی یہ روایت ضرور ٹوٹے کہ جو بھی حکومت اسلام آباد میں ہے اسی کو حکومت بنانی ہے, وہ چاہے گلگت بلتستان ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو. لیکن اس دفعہ وہاں کے ڈائنامک, جیسا کہ میں نے ٹرم آپ نے یوز کی, بہت صحیح ٹرم ہے, وہ تبدیل ہو چکے ہیں. لہذا الیکشن کا رزلٹ بھی میرے خیال سے جو اندازے لگا لیے جاتے تھے اس کے مطابق نہیں ہونے جا رہا. اس دفعہ وہاں کچھ نہ کچھ نیا ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ نیا ضرور ہوگا. وہ کتنا نیا ہوتا ہے یہ تو 25 جولائی کے بعد ہی معلوم ہوگا. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی زبردست گفتگو ہوئی اوور آل پالیٹکس کی, اور ابھی کچھ پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس میں کچھ انہوں نے کے مطابق چینج آنے والا نہیں ہے, لیکن آزاد کشمیر میں وہ چینج تھوڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کچھ نئے الیکشن ٹرینڈز آئیں گے, وہ اس طرح سے بات کریں. لیٹس سی 25 جولائی کے بعد یہ موڑ کس طرح جاتا ہے, پتہ لگ جائے گا انتخابات کے بعد کہ عوام وہاں کی کس کو سلیکٹ کر رہی ہے یا کس کو نہیں کر رہی. آپ کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں, جو دنیا کی خوبصورت ترین سڑکوں کی فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, اور اس فہرست میں قراقرم ہائی وے جو ہے وہ شامل کر لی گئی ہے. جی ہاں, پاکستان کی وہ شاہراہ جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اپنی کتابوں میں, شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے, قراقرم ہائی وے بھی ہے, جو چائنا بارڈر سے پورے پاکستان کو لنک کرتی ہے, وہ خوبصورت ترین سڑکوں میں شامل ہوتی ہے. بالکل, اور یہ سی پیک کا حصہ بھی ہے اب تو, اور بڑا زبردست پر کام بھی ہوا ہے. اور جس طرح سے ٹریڈ روٹ ہے, واقعی ایک بہترین شاہراہ ہے قراقرم ہائی وے, جس کو میں ابھی ریسنٹلی وزٹ کر کے جی, اور آپ کا بڑا زبردست ٹور بھی رہا. تو پھر آپ تھوڑا سا ساتھ بتاتے رہے نا یہ کہاں کہاں پر ہیں. سے لے کر یہ خنجراب پاس کی روڈ ہے جو بالکل چائنا بارڈر کے اوپر ہے, جہاں وہ پورا ایک برج سا بنا ہوا ہے, جہاں سے آپ اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے اس کے بالکل قریب نہیں جانے دیتے ہیں, اور شدید سردی تھی وہاں پر. لیکن آپ یقین جانیے کہ اتنی دور جا کر بھی آئی تھنک بیچ میں کوئی 1-2 پیچز تھے جو بالکل تھوڑے سے ٹائم کے لیے تھے جہاں کام ہو رہا تھا. ادروائز سڑک جو ہے وہ ڈبل روڈ ہے اور بہترین روڈ بنی ہوئی ہے, اور پورا تھرو آؤٹ آپ چائنا بارڈر تک جائیں تو واقعی میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ڈفرنٹ مناظر سے ہو کر گزرتی ہے. مطلب آپ ناران سائڈ سے جب جا رہے ہیں تو پوری گرینری ہے, اور دریائے کنہار ساتھ ساتھ بہ رہا ہے. جیسے ہی آپ ابو سر ٹاپ کراس کرتے ہیں تو وہ چلاس والا ٹائم پورا ایریا شروع ہو جاتا ہے, گلگت شروع ہو جاتا ہے. یہ پاسوکونس ہے, اور آپ کی فیملی بھی ساتھ ہے, آپ کا بیٹا عبداللہ بھی نظر آیا, وہ خوب انجوائے کیا. obviously پورا ویکیشن کے اوپر جو ہے اٹ واز اے فن ٹائم. لیکن خوبصورتی الحمدللہ پاکستان پہ ختم ہے. اور مجھے وہ یاد آ رہا تھا, UK جرنل نے جو ٹاپ کنٹریز کی لسٹ جاری کی تھی جس میں ٹورزم کے لیے پاکستان کا نام نمبر 1 پہ نام تھا, تو وہ بالکل ٹھیک کیا تھا. پاکستان الحمدللہ تمام نعمتوں سے. اور میرے خیال میں جیسے ہی کرونا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ, دنیا میں تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا, انشاءاللہ 2-4-6 مہینے یا پھر سال لگ سکتا ہے میکسیمم. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں جس طرح سے ٹورزم پر کام ہو رہا ہے, ناردرن ایریاز میں قراقرم ہائی وے ہو, یا پھر ٹاپ آپ گلگت میں آ جائیں, اسکردو ہے, چترال ہے, اوور آل ناردرن ایریاز, پھر گوادر میں, تو ٹورزم پاکستان میں بہت پروموٹ بھی ہوگا انشاءاللہ, اور آہستہ آہستہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ اکانومی کا حصہ بن جائے گا جو انٹرنیٹ ہوگا. امیجن کر سکتے ہیں کہ جولائی کے اندر آپ سنو فال دیکھ لیں, تو خنجراب پاس پہ جب میں گئی تو وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی. لیکن میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے, اس کو اور آسان بنائیے. سڑکیں تو بنا دیں اور بہتر طور پر بنا دیں, لیکن آپ یقین جانیے 6-7 گھنٹے تک آپ کو سائٹس پہ واش رومز نظر نہیں آتے, لوگ نہیں ہیں, بہتر فیسلٹیز ہونی چاہیے, فیسلٹیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز بہت آگے نکل جاتی ہیں اور ہم پیچھے. دیکھو اس پر ضرور کام بھی ہونا چاہیے, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک فیملی اگر گزر رہی ہے یہاں سے تو پھر اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہوں, اگر وہ پوری کریں گے تو مزید اس پر کام ہوگا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور عید قرباں قریب آ گئی ہے. اب تو اناؤنس بھی ہو گیا ہے کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ عید ہوگی, اور پھر جیسے جیسے اس عید کی تیاریاں ہوتی ہیں ویسے ویسے ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور لیا یا نہیں. تو اب سر آپ نے لے لیا؟ نہیں, میں نے بھی لیا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے میں اب اس ویک کے اینڈ پر لے لوں گا. ابھی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے سروے چل رہے ہیں, ریکی چل رہی ہے, مطلب آپ نے ارد گرد کی تمام منڈیوں میں جانا ہے, دیکھنا ہے کہاں جانور جو ہے وہ جا رہا ہے. لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیا سچویشن ہے وہاں پر, آپ گئے تھے, کیسا تھا انتظام, کیسا تھا, ریٹ کیسے تھے. اور پھر اب تو ہمیں یہ بھی سہولت ہوگی, ہم پورے پاکستان سے ریٹس لے لیتے ہیں. جی اوور آل چل کیا رہا ہے, پورا ایک سروے چل رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ایشیا کی ون آف دا بگیسٹ مارکیٹ جو کراچی میں ہے, اور وہاں پر جانوروں کی جو ویرائٹی ہے
है उसका कंपैरिजन कोई नहीं है। और इस वक्त वहाँ पर आलिया नाज मौजूद हैं और देखते हैं जी कराची की इस मंडी में जो जानवर लाए गए हैं उनकी वहाँ पर क्या सिचुएशन है। और बड़े खूबसूरत बैल के सामने खड़ी है आलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिबल कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आदिया थैंक यू सो मच जी। आप हमें मंडी की जरा सैर कराएं, बताएं जरा यहाँ पर जानवर कैसे कैसे लाए गए हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेट्स क्या हैं जानवरों के? बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस कैटल में मौजूद हूँ यहाँ पर जो जानवर हैं ये रहीम यार खान के जानवर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जानवरों की आमद का सिलसिला स्टिल जारी है। 9 रोज़ बाकी हैं ईद में, लेकिन जानवर अब भी आ रहे हैं। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जानवर कराची की मवेशी मंडी में हो चुका है। और मेरे बैक पर जो जानवर आप मुलाहिजा कर रहे हैं मुख्तलिफ इनकी कीमतें हैं, कोई 12 लाख है, कोई 11 लाख है, लेकिन इनका जो वेट है सबसे हैवी जानवर अगर आप देखें तो इस वक्त ये जानवर जो है वो सबसे ज़्यादा हैवी है। और कैटल फार्मर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इसका वज़न 26 मन है, कीमत इसकी 12 लाख है। और इसके अलावा भी मंडी के अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जानवर आए हैं। पंजाब से अगर बात करें तो रहीम यार खान, शेखुपुरा, गुजरांवाला और लाहौर से, शेखुपुरा से, डिफरेंट जगहों से जो है वो जानवर आए हैं। कराची के आदिया रुके, मुकामी सतह पर यहाँ जो व्यापारी है जिसके ये जानवर हैं जरा उससे बात तो करें, उससे पूछें कि ये 12 लाख का जानवर 12 लाख में ही देगा या कोई कमोबेशी करने का कोई गुंजाइश है वहां पर? आपने पूछा है या बात हुई है आपकी उससे? बिल्कुल इनसे मेरी बात हुई है, चूंकि सुबह का वक्त है और ये लोग सोकर उठे हैं। अच्छा। और तैयारी इनकी बिल्कुल भी नहीं है। इनसे जब मेरी बात हुई तो ये एक चीज़ अभी तक जो देखने में आई है, इनके व्यापारी का ये बताना था कि बारिश ज़रूर हुई है लेकिन वो अपने जानवर का रेट किसी सूरत नहीं गिराएंगे। अच्छा। हम ये देखते हैं कि जब कभी मंडी के अंदर बारिश हो जाती है तो सूरत हाल को देखते हुए जानवर की कीमत जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन इनके व्यापारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी रेट जो है वो कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो चूंकि सुबह का वक्त है, बिल्कुल सुबह का, सही, तो भी ज्यादा लोग नहीं है, उठे होते हैं तो हमने भी इनको आके हमने भी इनको आगे अच्छा आदिया आप ये बताएं आपका बैल कितने में देना है? आदिया अब ये आप बताएं कि अब आपने कहा कि अभी रेट्स भी कोई खास कम नहीं हुए हैं और इसके अलावा बारिशों से भी व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो ट्रेंड्स हैं, लोगों का क्या रिस्पांस है, लोग क्या कह रहे हैं कि रेट्स ज्यादा हैं या ठीक है? हर साल ही ज्यादा होते हैं पिछले साल की निस्बत, लेकिन इस दफा कैसी रही सूरत हाल? अगर इस हवाले से हम पब्लिक से बात करें तो कल चूंकि संडे था, लोग फंडे मनाते हैं संडे को अमूमन यहाँ पर, और मवेशी मंडी के अंदर भी बड़ी तादाद थी क्योंकि मवेशी मंडी इंतजामिया ये दावा कर रही है कि लाखों की तादाद में लोग आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर भाव ताव किया। वैरायटी यहाँ पर हर किस्म की होती है, हर तरह का जानवर होता है। यही वजह है कि पूरे शहर से लोग यहीं से जानवर लेकर जाते हैं और रेट्स के हवाले से खासे मायूस भी हैं क्योंकि व्यापारी जो है वो रेट कम करने को तैयार नहीं है। और इनका शहरियों का ये बताना है कि रेट कम नहीं होंगे। कुछ लोग तो वैसे भी बारिश तेज होने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बारिश तेज हो जाती है तो ये देखें ये कनेक्शन, आप लोगों की साइकी या व्यापारियों की साइकी देखें, उनकी नफ्सियात देखें कि बारिश के साथ रेट्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन आदिया मुझे ये बताएं कि चलें आप ज़्यादातर लोग तो ऑब्वियसली हिस्सा डालते हैं और बड़ा जानवर करते हैं और फिर खूबसूरत जानवर हों तो फिर सिलेक्शन जो है वो मुश्किल भी हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है जेब को भी देखना होता है। मुझे ये बताएं इस मंडी में हमें बड़े खूबसूरत बकरे भी नज़र आ रहे हैं, मतलब छोटा जानवर भी नज़र आ रहा है, क्या उसकी तरफ ग्राहक जा रहे हैं या वो अभी व्यापारी थोड़े मायूस हैं कि हमारी तरफ तो कोई नहीं आ रहा, सब बैलों की तरफ ही जा रहे हैं? नहीं, व्यापारी मायूस नहीं है, छोटा जानवर जो है वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन मामला फिर वहीं रेट का आ जाता है। बकरे की अगर बात करें, गुलाबी बकरा खास तौर पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी हाइट की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से। गुलाबी बकरे का रेट जो है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। कल जब यहाँ पर हम मौजूद थे तो बेशतर लोग ऐसे थे जो आके उन बकरे के मालिकान से बात कर रहे थे, लेकिन जो लास्ट फाइनल रेट लग रहा था वो 88,000 से नीचे आने को तैयार नहीं थे। हालांकि जब रेट पर बात हो रही थी तो जो खरीदार था उसने फाइनल रेट ये कहा कि 60,000 आप ले लीजिए और मुझे 4 से 5 बकरे दे दीजिए। लेकिन व्यापारी का जो कहना था, जिस तरीके से वो अड़े हुए थे, उन्होंने कहा आप मुझे 75,000 भी देंगे ना तो मैं इस बकरे इसका मतलब है कि अभी फुल रेट लगा के बैठे हैं। सही
सही आदिया, आपका शुक्रिया। यही कहना है कि हमने इनके ऊपर बहुत पैसा लगाया है, हमने बहुत पैसा लगाया है, उतना ही पैसा हम कमाएंगे। और जैसे आदिया बता रही थी कि इस दफा मौसम जो है वो भी इफेक्ट नहीं करने वाला कीमतों को, तो जितनी कीमतें उन्होंने सोच ली उसी में जानवर देना। बिल्कुल, अभी लेकिन मेरे ख्याल में ना अभी एक वीक अभी है, अच्छा खासा टाइम है, तो अभी परेशान नहीं होना आपने। अभी व्यापारी भी अपना रेट बना के बैठे हैं और गाहक भी इंतजार करें ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जिन्होंने लेना होता है ना वो 2-3 दिन पहले जाते हैं, मिल ही जाता है। आपके मौसम से ज्यादा टाइम मैटर करता है। जैसे जैसे ईद करीब आती है व्यापारी थोड़े नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं कि वो जानवर वापस ना लेके। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 2 दिन पहले आपका बजट जो है वो उसमें आ जाता है, इसका कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, सबको मिल जाएगा जो भी जानवर आप पसंद करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 2-3 दिन पहले आप चले जाइए, अभी बारिश हो रही है, थोड़ा इंतजार कर लें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, आपको लाहौर के इलाके से एक अफसोसनाक खबर भी देंगे जो कल एक बड़ा मुअम्मा सा बन गया। डिफेंस बी का ये एरिया था जहाँ घर से मॉडल नायाब की लाश बरामद हुई और डिफेंस का ये इलाका फेज़ 5 में था जहाँ पर मॉडल जो है नायाब उनको वहाँ पे गला दबाकर कत्ल किया गया और ये जो मकतूला हैं वो गैर शादीशुदा जी। और ये भी पुलिस ने जब तक इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये मालूम हो सका कि नामालूम मुल्ज़िमान ने नायाब को तशद्दुद का पहले निशाना बनाया और फिर नायाब के सौतेले भाई की मदीयत में अब कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये उन्होंने कहा है कि मदई जो मोहम्मद अली हैं उनके मुताबिक वो बहन के घर गया तो लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी और नायाब घर में अकेली रहती थी और उनके घर के बाथरूम की जाली भी टूटी हुई थी, यानी कि कोई शख्स घर में गया है और घर के अंदर दाखिल हुआ है उनकी इजाज़त के बगैर और तभी इस तरह से मामला हुआ। अब कत्ल किसने किया, उसकी क्या वजूहात थी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल वो सामने आएंगी, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या और पुलिस ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पुलिस के हवाले कर दी गई उनकी लाश। और ये भी देखें कि पुलिस अब कितनी जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट करती है, क्योंकि जो मुद्दई हैं वो सौतेले भाई हैं और उनका इनिशियल बयान तो आ गया, लेकिन ऑब्वियसली हर वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और ये वो इंडस्ट्री है जो दुनिया भर में पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपना अपना नाम कमा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ना रहते हुए भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक अदाकार नवीद खान जो कि अदाकारी में 10 साल से हैं, पाकिस्तान में बहुत सी मूवीज़ में उन्होंने काम किया, ड्रामा सीरियल्स में इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी की हैं, एड्स में कमर्शियल्स भी उन्होंने किए हैं और इंटरनेशनल स्टार्स के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो पाकिस्तान में, फैमिली इनकी यूके बेस्ड है लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे उनकी मुलाकात करवाएं। नवीद खान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। नवीद खान थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने पहले तो वक्त दिया। बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक इंडस्ट्री में? बहुत अच्छा। मैं काफ़ी देर के बाद आया हूँ वैसे वापस तो, और मगर ये कि काफ़ी लोगों से मिला हूँ वापस में आकर। कुछ पुरानी यादें भी थी जो वापस आई हैं और कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे भी काम हो रहा है मेरा। कितना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में वहाँ रहकर मतलब आपका ऑब्वियसली ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है और आपने बहुत से बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी काम किया है, पाकिस्तान के हमारे जो स्टार्स हैं उनके साथ भी काम किया है, अपनी जगह बनाना इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा मुश्किल तो होता है कि आप इन एंड आउट में होता है कि आपने रहते हैं, आप वहाँ पर रहें और काम आपको पाकिस्तान में करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। मगर मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स सारे यूके में थे। मैंने जब 2 ड्रामा सीरियल किए थे मैंने पाकिस्तान के, वो भी यूके में थे और इसके अलावा जो मूवी की थी वो भी यूके में थी। तो इसके अलावा मतलब कि कुछ भी रिलेटेड टू पाकिस्तान या जो पड़ोसी मुल्क के कुछ भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूके में ही होते हैं, तो उसमें मेरा डेफिनेटली होता है। अच्छा, तो बेसिकली ज़्यादातर यूके में ही काम किया है। तो नवीद, जैसे कि आपने बताया कि आपने बॉलीवुड, पाकिस्तान में लॉलीवुड है, इसके अलावा आपने बहुत से कमर्शियल्स भी किए, तो अभी तक जो आपने सीखा है उसमें आपने क्या देखा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी मज़ीद क्या होने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं और क्या मज़ीद हमें करना चाहिए पाकिस्तान में? ज़्यादातर मैंने वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म देखा है अपने जो काम करने पड़ोसी मुल्क के या जो बाकी कोई इंडस्ट्री के जो होते हैं वहाँ पे ये का प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है उनका काम करने का। तो हाँ पाकिस्तान में भी हो रहा है आस्ते से, जैसे मैंने अब काफ़ी मेरे जो मीटअप हुआ है लोगों से तो उससे काफ़ी वो भी इस लेवल तक जा चुके हैं, बस ज़रा पॉलिश बाकी है। ठीक है, बेसिकली प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा कम है लेकिन अभी हम उस चीज़ में सीख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ आ जाएं। अच्छा, आपने डिफरेंट टाइप का काम किया है, आपने आर्ट्स में भी काम किया है, म्यूज़िक वीडियोज़ में भी काम किया है, ड्रामाज में भी किया है, मूवी में भी किया है,
آپ کو کیا لگتا ہے کمفرٹ زون کہاں زیادہ ملتا ہے, کشن کہاں زیادہ ملتا ہے نئے ٹیلنٹ کے لیے بھی اور اوبویسلی سینئرس کے ساتھ کام کر کے؟ آئی تھنک فلمز میں, سوری فلمز میں, فلم انڈسٹری میں, یس. اس میں آپ کے پاس ایک ہوتا ہے نا, ویریشنز بہت ہوتی ہیں اس میں. آپ اپنے آپ کو ایک کافی آپ کے پاس ایک لیولز ہوتے ہیں, آپ اپنی ایکٹنگ کو شو کر سکتے ہیں. کبھی ڈپینڈس ہوتا ہے نا, ڈرامہ سیریل میں بھی ہوتا ہے اور فلمز میں بھی ہوتا ہے, مگر فلمز میں زیادہ مجھے کمفرٹ ہے, سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اور میچورٹی. نوید, اب چونکہ آپ نے بہت کام بھی کیا ہے لیکن ابھی آپ مطلب ابھی بہت سا زندگی کا آپ کا سفر انڈسٹری میں باقی ہے, تو کیا ٹارگیٹس بنائے ہیں, کیا سوچا آپ نے, کیا کیا کرنا ہے؟ کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے موویز میں جانا ہے, ڈرامہ سیریلس میں جانا ہے, اور کیا آپ نے اپنے ٹارگیٹ بنائے؟ ڈیفینیٹلی ابھی کام شروع ہو چکا ہے. ابھی ٹیلی فلم آ رہی ہے ایک عید پہ, ریمبو صاحبہ کے ساتھ کر رہا ہوں میں, تو آئی تھنک بن چکی ہے وہ. اس کا گانا بھی پکچرائز کیا ہم نے, ٹیلی فلم پراپر بنائی ہے, فلم ٹائپ بنائی ہے. تو اس کے بعد عید کے بعد ایک ہے ٹی وی سیریز اسٹارٹ کرنے والے ہیں ہم. اچھا, اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. اچھا نوید, مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ تر, چونکہ آپ نے بالی ووڈ میں بھی کام کیا اور یہاں بھی کیا, تو زیادہ تر کون سا سائڈ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہے, مطلب سیریس, کامیڈی یا کرائم یا کچھ اس طرح سے؟ آئی تھنک رومانٹک. مطلب آپ کا بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ ہیرو وہی ہے جو چاکلیٹی ہیرو ہے, ایکٹنگ وہی ہے جو ایز اے ہیرو آپ کر سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں. چلیں, زبردست ہے. ایک ہوتا ہے نا جانرا ہوتا ہے, ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے, اور اسی میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ واقعی آپ اس میں آگے بڑھیں. تو نوید, اب آپ بتائیں کہ پاکستان میں چونکہ ابھی کرونا کی وجہ سے اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا, آپ پاکستان میں اس وقت ہیں اور اوبیسلی آپ واپس بھی جائیں گے, تو کچھ آپ کی ملاقاتیں ایسی ہوئی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ پاکستان کی انڈسٹری کمرشلی کتنی وائبل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب کافی حد تک آگے آ چکی ہے. یہ تو میں یو کے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ مطلب کہ پاکستانی فلم اچھی بنے یا تو وہی ہوں, کیونکہ پاکستان کے جو ڈرامہ سیریز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت دیکھے جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف پاکستانی دیکھیں, کچھ پڑوسی ملک کے بھی ہیں, کچھ دوسرے ملک کے بھی لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے ڈراماز کو بہت پسند کرتے ہیں وہاں پر, جو یو کے میں رہتے. زیادہ تر میں لوگوں کے جب کہیں میٹ اپ کے ہوتے ہیں فرینڈز اینڈ فیملی کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ ڈرامہ سیریل چل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے. تو بالکل, ڈرامہ انڈسٹری نو ڈاؤٹ ہماری بڑی زبردست بھی ہے, اور نوید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ نوید, اینڈ گڈ لک فار یور فیوچر. آئی ہوپ کہ آپ نے جتنا کام کیا ہے آپ آگے اور کام کریں تاکہ آپ کے نام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن ہو, انڈسٹری پاکستان کی آگے بڑھے, اور اس کی وجہ سے بھی کمرشلی پاکستان کو بہت فائدہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم ایک انٹرسٹنگ خبر بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. موٹر سائیکل سوار خوفناک حادثے سے بال بچ گیا. اب یہ کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا, یہ ایکچولی ہوا ہے. تھائی لینڈ میں موٹر سائیکل سوار خوفناک حادثے سے تب بچا جب حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو نظر آیا کہ خاصی مشکل سے اس کی یہ جان بچی ہے. بالکل, واقعے کی ویڈیو پیچھے آنے والی گاڑی کے کیمرے میں محفوظ ہو گئی. اصل میں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار لین کے بائیں جانب موٹر سائیکل چلا رہا تھا, پھر اچانک اس کا دھیان کسی دوسری جانب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رائٹ سائڈ پر جو روڈ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس کی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے, اور حادثے میں خوش قسمتی سے اسے کوئی زخم نہیں آیا, لیکن موٹر سائیکل کو ضرور نقصان پہنچا. تو ہوا ہے ایکسیڈنٹ, لیکن معجزاتی طور پر جو ڈرائیور تھا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ اچھی بات ہے, خوش قسمتی رہی ان کی, کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے بچپن کی بڑی زبردست ویڈیو گیم ہوتی تھی اٹاری گیم, اس سے جڑی ایک خبر ہے تو وہ بھی شامل کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس کی عطیہ کردہ کیسٹ ہے جو کہ $10,000 میں اب فروخت ہو گئی. امریکہ میں فلاحی ادارے کے سستے سٹور میں عطیہ کردہ اٹاری گیم کی کیسٹ نایاب ہونے کے بنا پر $10,000 سے زائد قیمت میں فروخت ہوئی, اور مطلب اگر میں رکھ لیتا ابھی سنبھال کے تو میری بھی اتنی سامان چھانٹ رہے تھے, اور ایک ملازم کو وہ کوڑ کباڑ سے جو ہے وہ اشیاء الگ کر رہے تھے, اس کے ہاتھ لگی اور پھر obviously یہ نایاب ہے تو وہ نہیں ملی, اور پھر جب وہ کیسٹ مارکیٹ میں گئی اور ایز ریئر پیس گئی تو آپ سوچیں پھر اس کی قیمت مطلب یہ دیکھیں نا, پھر ریئر پیسز کو نہیں, میں تو مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ میرے پاس تھی. مجھے تو نام دیکھے یاد ہے, ایک باربی ڈال جو مہنگی ترین وہ بھی اسی طرح مل گئی تھی ان کو, 50-60 ایئرس پرانی تھی وہ, اور کتنی مہنگی بکی تھی. تو ابھی سے کوئی ایک چیز ہے نا آپ سنبھالنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے اچھا آئیڈیا ہے کچھ دہائیوں کے بعد وہ نایاب ہونا شروع ہو جائے. ہماری بعد کی جنریشن جو ہیں وہ ہمیں اس بات پہ دعائیں دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ چیز سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ مہنگی بک گئی, کیونکہ اکثر ایسے اب ہو رہا ہے, کوئی نہ نایاب کوئی ونٹیج چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے
सामने आती है उसकी कीमत जो है वो बहुत मल्टीप्लाई होती है। बॉक्स के अंदर ना जो हम समझते हैं कि आज से 50-60 साल बाद कोई चीज़ नायाब हो जाएगी, वो बंद करके घर में दफना देते हैं और बता देते हैं अपनी आने वाली कि यहाँ पर है वो चीज़, ये ना हो कि वो बेचारे इजन हो जाए और फिर वो मिले ही ना। लेकिन तरीके से रखिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है तो संभाल लें, यू नेवर नो। पेंटिंग्स हो, वो आर्ट पीस हो, वो कोई भी चीज़ हो, कुछ साल गुजरते हैं और फिर दैट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। एनीवेज जी, मौसम जो है वो आज थोड़ा बेहतर रहने वाला है, गर्मी नहीं होगी लेकिन होने वाली हैं फुल। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, बारिशों को ज़्यादा उस तरह से जिसे कहते हैं ना कि इंजॉय नहीं करना है कि खुदा ना खास्ता वो रहमत जो है वो जहमत बन जाए। और इसी के साथ मैं और अबू ज़र आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।